Dear Mr. Lonely. Papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan bigita kat naggapo. Iti pagama nagpailinger di tinagan nga Eric at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Mariribu ka nak, gapo taagayatak iti balo, ken adayo nga inauna ngam iti siyak. Kat saan apabor dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, Eric, mapan mo man isublikan mareng to'y binulod ko apangasaan. Anya kayo matananang? Saan kayo lamabain na bumulbulod? Ay, anya kumangay ti pagbainak. Kat sigud mat abumulbulod akan mareng. Kan uray isaw, umay mat bumulod iti usar dito'y balay. Para lang amin pangasaan. Saan kayo pa'y makagatang? Na, ay, bayam, tagumatangak to. Ingkakat isublain. Ang mga no ibagana, asaan tayo ang makagatang iti pangasaan? Apay ko mga ibagana ti kasta. Kat uray isaw, bumulbulod mat iti usar tayaw. Basta, nanang, gumatang kayo to iti pangasaan. Nagpo daw talaga ni Manang Maring. Manipod na balo. Kala at matlatan nga da nagrusing arik na kankwana. Asit gakon, tay sublik to'y pangasaan. Naimbag abigat mo, Manang Maring. Sigamat gayam, Eric. Apay. Isublik to'y binulod ni Nanang apangasaan nyo, Manang. Ala, iyag mo. Ang mga kayat mo pa iti umunog nga kape. Mabalin ka di, Manang? Mabalin Ada ni Lori ije kusina. Umunog kalatan. Ibagam nga imbagak nga umunog ka, ta makikape ka. Ay, kunak ano si katikaduak nga agkape. Jak pa'y nalpas ang nagwalis. Ni Lori latan ti kaduam nga agkape. Diyak kayat ni Lori akaduha nga agkape, Manang. Si katikayat ko ang makaduha. Ang madamat araramidam. Isungin maminsan tulangan nga agkape ak. O sige, mapanakon. Tatang, kasano ka di ti agaram? Nay, asino ti armam? Basta, tatang, isurudak man nung kasano ti agaram? Ay kahit mapan mo pasyaran ay jay balayda. Ijay mo nga ibaga tirik nami ti babae. Tatang, awan ka di tinaskan nga alaak. Kat isagot ko iti ararmak. Nagadumat ti sabong ti karabasa tayaw. Isun ti alaem. Iso ti isagot mo. Oh, di adapay dengdengan da. Un nga agpay so, tatang. Amok kat ngawan mula da karabasa. Asino nga min ayat ti ararmam? Ibagamutin anak kaw. Karuba tayo lang, tatang. Ni ka di Lore? Sikret, tatang. O sige, tatang. Tainak mangala iti sabong ti karabasa. Adun da ito'y asabong ti karabasa. At dapay ugot. Nagmayat ti buya na. Sigurado ang maragsakan ni Manang Maring. Iti da ito'y nga isagot ko kankwana. Diyak pa'y lang ibagbaga kadatatang kananang. Ani Manang Maring ti armak. Amangan nga no kumontrada. Ibagak tulangan. Nusong batan ako ni Manang Maring. Naimbag abigat mo, Maring. Nagluko kan nga ubing. Maring, kun kunamot kanya kon. Ala, umunog ka. Agyaman na ka. Agtugaw ka pa'y. Mabit lang atayabak ni Lore. Saan ani Lori ti gagarak? Nulikat si ka, Maring. Ha? Oh, para kan ka da ito'y asabong.
Ken ugot ti karabasa. Ay na, naghimas kat day tanadengdengan. Nabayagan na jak nakaraman iti sabong ti karabasa. Saan ka madanagan? Kayat ka para iti anak ko. Sikat ti kayat ko, Maring. Ah. Sana ni Lori? Ay, agtal na ka man, Eric. Bakit ako naparaken ka? May mayat no ni Lori ti armam. Saan mo ang maisuro to'y pusok nga agayat iti sa bali? Pangaasim ko, mamat. Ikanak iti gundaway. Amom ka diti sasawam, Eric? Amuhok, Maring. Ken disidido ak ang mangaram ken ka. Awan ni Nanang, napanakitsanda. No kayat mo, uraya mon. Ang mga nudandanin day jay, manong. Okay kadilaan kan ka? Nga agurayak dito'y balayo, ading? Okay lang, mat. Damagak man kan ka, manong Eric. Talaga ka di aseryoso ka ni Nanang? Napudno ak ni nanang mo, Lori. Isu apang nga asim ko ma, tasaan ka kumontra. Kabaalak ti agbalin amay kadwa nga amam. Nagagatak mat. When manong, ngam, nagubing kamot ama ikumpara ka ni Nanang. Awan inubingan, itinagan ni Ayat ading Lori. Ay, ani, amangan no isunday ta ni Nanang. Naggapu ka man nandita balay da Lori. Wen, nanalomen. Apay, saan nakapay asinong batan ni Lori? Apay kumasong batan nak. Kat saan kumot nga arman? No saan mo nga ararman? Apay nga rod akanayon kadita balay da. Ni Maring ter armag nana. Ha? Ay, ararmom day jay kat bakutan? Saan pa'y abagat ni Maring nana? Anya asan? Adan samat diferensya day tamatambarok. Da kayo ti makuna abagat nana. Ngamno ni Maring, saan pa'y? Ah, Sige nana. Labsan kayo pa'y. Awatam ko matoy bunga ti mais asagot ko kan ka Maring. Mulak day ta. Agyamanak iti kumkumpurmi ang mait-itid mo, Eric. Manipod ngamin na tayo ti asawak. Awan mo ti agmula iti napanawan na adagami. Sungbatan nak ngaminan. Tapno siyak ton timang mula iti dagayo. Alaman laangan. Tangay makita kat napingat kamat nga agaram. Sungbatan kan, Eric. Agyaman nak Maring. Ibagakon kadatatan kananang. Tamang asawa akon. Anya? Agkasarta? Umanugot nga ta, dagiti dadakkel mo? Apay kit ni nasaan? Kasano, sanda nga umanugot? Siyak ti makaam mo, Maring. Tatang, nanang, kayat kon ti mga asawa. No kasta, napasungbat mo ni Lori. ay kat nasaya at no napasungbat maun. Ay, kayat ka din ni Loray nga kasar kayaon. Tatang, nanang, saan ani Lori ti kayat ko? Ah, Ni Maring ti inaram ko. Kat sinungbatan na kon. na, Anya, jay baka tinarmaw. ay na anak ko. Anya ka di tinaknakan mo anangaram ijay bakat. Apay asaan ati anak na ti inaram mo. Napimpintas ni Maring ngam ni Lori. Na, Nangisip ni Lori. Sakat nalukmag. Ni Maring kat narapis. Ken napudaw. Isuti kayat ko, nanang, tatang. Ay, unay kameten, Eric. No ni Lori, kaububingan na. Ni Maringay. Ay, makaanak pa'y nga taday jay. hay, jaklakit di kayat nga agbalin amanugang ni Maring. Nanang, kunanan to ka kanya kaun. Ket tatang kuna namat kanyak. Ay, salbag ka, Eric. Jak umanugot nga ikasar mo dayjay amareng. Basta, tatang. Isuti ay ayatak.
Na, Saan mo nga ipilit ti kayat mau? Apay, kayat mo ti makatkatawan. Sa dino manan ti papanam, anya manan day taawit mau. Nalom amangga, tatang. Itad ko man kan ni Maring. talaga ka day, asaan ka adom ngagkada kami ang naganak mo? Eric, Awan mo't dakas nga aramidak, tatang. Nanang. Nagayatak lang, mat. Wen ngam jay balasang kumamat Sana jay arig na saanan ang makaanak. Anya nga ron ti maaramidak. No iso tinakarik na ak iti ayat. Ay, malipatam tumot lang dayjay amareng, numakamam mo ka iti ubeng ken napimpintas. Saan dak ang magawidan? Basta, ni Maring ti kayat ko. Apay kaslada parikot mo. Kaslada kayat mo nga ibagasan mo ang maibaga. Kuang amin, Maring. Imbaga kadatatang kananang ngagkasara kon. Imanugot damat. Ngam idinamuan da asikati kasar ko. Kalaat mo't ka na nagungat da. Saan da ka kayat apara kanyak, Maring? Kasanumat ngamin kat bakit akon. Iso akasayaatan sumapol kalaangin iti ububing. Saan ilaban tati ayan ayat ta, Maring. Saan dak amabalin nga isuruan no asino ti ikasar ko. Nay, nagsaro no kayo mat kananang mo. Naggapo ni nanang mo dita balay damareng. Anya? Ne. Anya nga tati naramid na dita balay damaring. Ay, jakam mo ay ngam nagchismis kami kaninanang mo. Saan da akayat aparakan ka ni Maring? Tabakit ka no? Anya? Oray anya ti ibagbagam, Eric. Saan mo mailibak a bakit ni Maring? Ibagam man nga tan asyak ti bakit. Bakbaketak ngam ni Maring. Ngam, bakit lata ni Maring no maidiligkan ka? Uray anya ti ibagbagam, nanalomen. Ay ayataklat ta ni Maring. Umapal kayo lang. Gaputawan mangay ayat kada kayo. Manipod na balo kayo. Awan nagaram kada kayo. Agpay suti ko na ni nanang mo anatangkan ti ulom. Ipilit mo nga ikasar ni bakit Maring. Gaputa ay ayatak ni Maring. Kat awan dakas na no agayatak man kan ni Maring. Kuna ni nanalomen, anaggapu dito'y ni nanang. Anya ti ginagara na. Ay, pinagsasawan nakti inam, Eric. Awan ka no ti babain ko. Garampangak ka no. Gaputamok nga ubing ka ngam tinutupan ka. Kinunana aliklikan kan. Saan mo adengdenggan ti ibagbaga ni nanang? Loy ayatan nak. Makikalay sa kakanyak. Saan mo na panunutan ti may papaniti kalaysa? Gaputa saan mat nga umanugot dagiti dadakkel mo. No sanda nga umanugot. Umayak lang ang agnaad dito'y balayo. Pasensya kan, Eric. Ngam, nasaysaya at no lipatan na kon. Agsinatan. Para matlaang kan ka, daytoy nga aramida. Nanang, anya ti imbagbagayo kan ni Maring. Apay akayat na matan ti makibreak kanyak. Nasaya at saan mo't gayam anarigat akasarsarita ni Maring? Kagura kayo iti inaramid yung nanang. Adaken ka nuguraan nak nga inam. Ang pagsaya atam ti inaramid ko. Kayat ko ti maadaan iti apo ko, Eric. No dayjay amaring ti asawaam. Anya laengan nga iti pagtungtong palam. Agaw awir kan tulang iti bakit nga asawam. Sa anak as umardang ang mga lokoy kin ni Maring. Tapno sa anak lang asinaan. Ay kunan itatang mo, alaksiden na ka nga anak, no ipilit mo ti kayat mo. Adaak manan Maring. Awatam to'y sagot ko kan ka. Saan kon nga awatan dayta, Eric?
Kinunakmat kan kalipatan na kon. Mangsapul ka iti sabali nga armam. Jay babae amay paayan na kanto iti anak. Tano siyak, marigatan akon nga aganak, Eric. No marigatan ka, saan ka mat katapilitan? Nasaysayat matlaang numaadaan ka iti anak. Gaputa ubing ka pa'y. Saan maring? Sikat kayat kong agbalin nga asawa. Nakadesisyon na kon, Eric. Isu alipatan na kon. Namin ano ang nagsubliak iti balay damaring, ngem talaga asaan kon amaalukoy, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko kadag iti dadakkel ko. Ngem uray anya pa iti aramidek, jakon maisubli ti relasyon mi kini Maring. Tuy pagayam mo, Eric. Agyaman akpagam Eric iti daytoy apakasaritaam. Ala, sursurwem alipaten ni Maring. Tangay ko namat asaan mon amaalukoy, ken saan mon aguraan dagiti dadakkel mo. Gapo tapagsayaatan met siguro ti pampanunuten da. Ket idawdawat ko ang makasapul kanto iti babae, akasukat ni Maring, di tapusom. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti paksaritaan ni Eric. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Fidel. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makunak ako riputak. Maaramid ko pa'y nga imutan dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Fidel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumatang kamot nga min iti baro at tsinelas mo ah. Barbaro tambetlat tanday tanapugsat at tsinelas mo. Mabalin pa'y matnanang. Sayang ti maigatang manan iti tsinelas. Amok nga adun ti ornong mo, Fidel. Nga mapay nga imutam launay tabagem. Kat no nagrigat asapulan di kwarta. Ay so, saan mo amay tugot ken patay ti kwartam? Kuripot ka launay, mait. Saan akin nakuripot nanang? Kahit ko lang mati makaurnong. Makaamu ka man lang ay. Ala, barbarutam latangarunan day ta tsinelas mau. Maparam, Fidel. Mapanak man gumatang iti abono, tatang. Ay, gumatang ka man nga raw diti masida. Tanay, awan masida. Sige, tatang, gumatang akto. Jay naimas man matigatang manakaw. Saan kayo nga agsapul iti naimas, tatang? Tinapatag, adda may paunag tayo. Tapno saan nga agsarao ti tiyan? Ay na, anak. Para maminsan laeng mat nga agsida da tao iti naimas. Agsida tayon to, inton umado ti urnong ko. Ay na, nakaw. Amaw nga adun ti urnong mau. Basit pa'y dayjay, tatang. Kurang pa'y. Sige, tayo nak gumatang iti abono. Kunak man no nagpagatang di tatang mo iti masida. Ayan nga iti ginatang mau ta iluto kaon. Dayta kamatis, nanang. Daytan tisidan tayo. At damat ginatang ko abuggoong. Ay unay kamutan, Fidel. Talaga anak karumat ti kinakuripot mo. Di yu pa'y kayat, tasan kayo nga agluto? Ay kayat ko ti aglutaw. Basta da kumamat na ima sa may lutaw. Naimas mo ti kamatis Tinapatag, adda maipaunag. Ay unay kamutan, Fidel.
Manam, Fidel. Agsuksuk at kamait katrabiain. Mapanak man makisala, tatang. Barang addamot maam mo kabalasang. Awan mangayat kan kabalasang. Takuripot ka. Ni tatang mat. Mangmalmalas kayo mat itipagnak. Kahit agpaisumat ako ripot ka. Imposible mat. Nahawan mangayat kanyak, tatang. Ay na, anak ko. Balbaliwam nga minta ugalim Tapno adda mangayat kan kabalasang. Awan tinas kan abaliwak, tatang. Naimbaglangan. Tanay sala kamatlangan, miss. Kanayo na kamaunaan amang isalakan ka. Talaga kasta, Manong. Kasapulam ti agalibtag. Tapno sika ti makaunan. Anyagayam tinagan mo? Siyak ni Rosana, Manong. Siyakmat ni Fidel. Taga dito'y kakadi? Taga kabangi bangak abaryong, Manong. Lukas ta. Mabaling ti umay agpasyar ije balayo? Mabalin Manong. Basta no umay kay Jebalay, naskan nga adda pa sa lubong mo. Tapno addamot gunggunak amataktak ti oras na. Kasta ka di? Siyempre mo Manong Fidel. Itulod ka nga rod intun madamdama, miss. Tapno amok to ti pangpasyarakan ka. Anya tinaknakan mau, tagimatang ka iti kaik Fidel. Ay na, kasla na imas tibuya na day taakik Ay, islay sa muna, takanan tayaon. San para kada tayo day tatang? Pasalubong ko kan ni Rosana. Anya, sino a Rosana? Ti kayat ko nga man a babae, tatang. Irigalok day takan ko na. Anya, san tayo pa'y ang makaraman iti kaik? Hanggang agregalo ka? Sa anak ang makasarong kar ije balayda. No awan pasalubong, tatang. Nay, adagayam kasta. Ni Rosana nga rod, tatang. Ay, uuna yan. Nginginaan mo't a babae day ta kursunadam. Isu nga rod mo't ti kursunadak, tatang. No kayat nak ni Rosana. Di makamanugang kayo itinapintas. Apay, anak kao. Makan ko ay ati manugang anapintas. Saan yu amakan, tatang? Ngam, pakaidayawan yu. At iti pasalubong ko, Rosana. Kasta ati pumasyar. Ada pasalubong na. Una, taisukat nga rod ti kinid daw mo. Mabit lang tamang timplaak iti kape. Pagsangwan ta akanan ti ginatang mo aki. Awan ka di dagiti kabalay mo? Ninanang lang ti kabalay ko. Ada na panan na. Iso asaan ka nga agbabain, Fidel. Duwata lang dito Sa anak mo't amababain, Rosana. Mabit lang nga rod tamang timplaak iti kapeta. Donat mananday taginatang mo, Fidel. Ano sakti ag gastos, nanang? Patsyak, mapasungbat konto ni Rosana. Ay, una yan. Di na kami pa'y may gatangan iti naimas amakan. Itatagaram kan, agkakangina amakan ti rigrigalaw. Apay, nanang? Saan yu akayat ang makaasawa ak itinapintas? Ay, saan mo tamasapula na pintas ti asawaam? Tinapatag, nasingpad. Adulakit diti umapal kanyak, nanang. No napintas ti girlfriend ko. Ay, jak amukan ka, Fidel. Babae lang gayam ti may turid mo agastusan. At damat la ka dinamnamakan ka, Rosana. Tangay, makita kat desidido ka kanyak. Sungbatan kan, Fidel. Kunakon kat, mapasungbat ka matlaang, Rosana. Agyaman ak unay, gaputa sinungbatan nak matlaangan.
Uray ngamin ni nanang kan manang Lourdes akabsat ko. Kayat da kamat para kanyak, Fidel. Nasayaat mat nga rod no kasta. Tapno awan lapad, iti ayan ayat ta. Ada kumakayat kong ibagakan ka, Rosana. Anya dayta? Kayat kong agkasartan. Anya? Ay, sa anak pa'y anak kasagana, Fidel. Diyak pa'y naipapas ti nagbalasang. Ag-enjoy tapay itibiyag ti barukan balasang. Ngam kayat kong agsimpata kuman. Sa anak pa'y anak kasagana, kunakmat. No saan ka makauray? Di agsapol ka iti sabaling ay kasar mo. Sana. Si lang ti kayat kong ikasar, Rosana. Anya day taawit mo, Barok. Para ka ni Rosana, Nana. Ay, urayang biit ni Rosana, tagdigdigos. Sige, Nana, urayak. Aywan gayang Barok. Ada ko maibagakin ka. Anya day ta, Nana. Ay, umutang ako iti kwartam. Ha? An-anwan yun, Nana? Adala ang pangusarak. Nga, saan mo nga ibagbagakan ni Rosana, ah? Mano ayati utangan niyo, Nana? 5,000 ko ma, Barok. Imbaglakit din, tadawit ko akwarta, Nana. O sige, pautangan kayo. Ay, agyaman ako na, Barok. Talaga nasingpit ka. Aging gakati ita. Saan mo pa ang napasungpat ni Rosana? Sinungbatan na kun, tatang. Sinungbatan na kamatgaya main. Apay nga raw, akasla kumarkaro ti panaggasgastos mo kan kuana. Kanayon ko ang makita nga darigalom kan kuana. Talaga akasta, tatang. Takayan ayat ko kat nga roden. Ay na, anak ko. May busti urnong mo no kastalaang. Sa nabali nagagutak mat nga agtrabaho, tatang. Ay, di ka pailay bagakan ni Rosana nga agkalay sa kayawn. Saan na pa'y matakayat, tatang? Saan na pa'y kanwa na ipapas ti agbalasang? Ay, kita tasan mo unay agastusan day jay babae. Kasi kang agtrab-trabaho. Higat-gatang mulaang iti irigalaw. Kasta talaga ti addaan kaayan ayat, tatang. Pasensya kayon nakadisturbuak iti tungtungan nyo. Rosana, Fidel. Ni, apay ka di, manang. Aday bagam. Ada ko maibagak ka ni Fidel. Anya day tama nang. Ibagam laeng. Mabalin ka ni, asikalaangan ti pagutangak. Ada ngamin emergency, ti nakasaukon a pagutangak ko ma. An-anwam ti kwarta, manang. Pagpuunak ko ma, iti bangunag ka negosyo. Ay, Fidel, ada ka di kwartam? Adda Angam aday jay balay. Ay, alan pautangam man nga rod ni manang ko. Kinuna namat apagpuunan na iti negosyo. O sige, nga mapan ko pa'y alaan ti kwarta jay balay. Mano ayat ti utang manang? 20,000 ko ma. Sige nga rod, urayin dak ditoy, tamapan ko alaan ti kwarta. Pasensyakan ka ni manang Lourdes. Talo nga minti anak na. Kan sadot mat di asawa na. Rosana, adda ibagakan ka. Ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka? Anya dahita? Uray ni nanang mo. Adda mat utang na kanyak a 5,000. Apay apinautangam. Kuna na nga minakasapulan na. Kat nusugador ni nanang ko. Anya? Ay, sigurado nga insugal na ti inutang na kan ka. Apay ngamin nga inlimod mo kanyak. Pangalaan na nga iti pagbayad na kan ka. Anya? Ay, pasensyakan, Fidel. Ngam awan pagbayad ko iti inutang ni nanang kan ka. Rosana,
Kidawak kumakan ka, nga agkalaysatan. Tapno matulungan ka mamagbaliw iti inam. Pasensya kan, Fidel. Ngamjak pahi kayat ti makikalaysa. Barok, umutang ako mapay iti kwartam. Nayunam ko madya utang ko kan ka. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, nana. Ay, saan mo na damagan? Basta kasapulak ti kwarta. Pasensya kayo na, nana. Ngam awan maipautang ko kada kayo. Tainutang ni Manang Lourdes ti kwartak. Anya? Ay, apay? Malutim pa utang mo ya? 20,000, nana. Pagpuunan na kano. Anya? Pinautangam iti 20,000? Uwan, nana. Ay, kasta ka day. Sige nga, Rod. Panawan ka pa ay. Urayam latan ni Rosana dito isalas. Papanan nyo ngay, nana. Ay, basta. Adda pa pa na. Sa dino ti ayan ni Nanang? Nagpakadamot itay nga adda kano papanan na, Manang. Ne, apay ka ni, Manang. Isulaang ti may ijay balay itay, Rosana. Isulakit di tinang takaw iti kwarta nga iduldulin ko. Ha? Saan pa'y nga minasimmang patdag iti order ko abagas ken itlog nga ilakok kuma. Karaman ni jay ti kwarta nga inutang ko ken ka, Fidel. Ano na? Awanan ti bayad ko kadag iti order ko, Rosana. Ay naha, Manang. I-cancel mo pa'y laang. Urayin tayo sumangpat ni Nanang. Barang adapay nabati itiin nala na akwarta. Saan tayo mat nga ammo ti pangbirukan tayo kan kuana? Anya ti problema, Fidel. Nagadayo may titurong ti imatang mau. Nanang. Agbabawi ako na nakiayan-ayat kan ni Rosana. Taapay, mate. Manipod namamok ni Rosana. Saan mo tin amanay nayunan ti urnong ko? No di kat, mabaw-bawasan pa ikit din. Ket isumat ti kayat mau. Kita ama, amangan no agbalaw ka ket naibuston ti urnong mau. Di na kan tumat kayatan ni Rosana no awang kwartam. Saan mo pa'y nga asawa nga magasgastusam kit dain? I-break ko ni Rosana, nanang. Total, di namat kayat nga agkalaysa kami. Kinit daw ko manan nga agkalaysa kami. Ngam saan na kayat? Ngam naskan nga agbayad da iti utang da kanyak. Anya? Adda utang daken ka? Adda, nanang. Ti inana kan ti kabsat na. Ay katnas ka na singer ma. Manaw ti utang daken ka. Ti inana, nakautang iti 5,000. Katimat kabsat na, 20,000. Anya? Ada kasuratan niyaw. Awan, nanang. Ay sos. Amangan numarigatan kan ama kasinger no kasta. Numakasing irak, di nasayaat. Ang umnusan, awan maaramidak. Aggagatak langan, tapno mapasublik dagiti nagasgastos ko. Nay, nagadumat tanto'y ginatgatang mau Fidel baraw. Kuwan tatang, adda ka karnit baka, karnit baboy, ken manok. Adda pa'y nagdudumang ikan. Nay, apay ngay anak kaw. Saan mo pa'y matakasangay? Ay na, tatang, para kada tayo dayta. Nay, nakasingir ka din iti pautang mau. Saan pa'y tatang? Naglako ak itinatang ko. Saan ka matin ako ripot ita, anak kaw? Saan nagtupay ako ripot iti sabali, tatang? Nakayong tulakit din ang naganak kanyak ti imutak? Ay na, maragsa ka na ta nagbalbaliw kan, anak kaw. Saan kayo amadanagan, tatang? Manipod ita. Saan kayo nga imutan? Aging ga ita, saan pa'y nakabayad ti pamilya ni Rosana kanyak, Mr. Lonely? Uray agsubli-subliak nga agsingsingir iti kabsat ken inana, awan kano ti maitedda ta awan kwartada. Tuy pagayam mo, Fidel.
Agyaman nakpagayam Fidel, iti da ito ang pakasaritaam. Nasaya at mata nakaamiris ka, adagos. Nasaya at saan mo nga inuray, anaibos ti urnong mo, saka nakaamiris. Ket no addan to plano mga agaram manen, dayton babae anakasagana, amakikallay saken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Fidel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Amelia, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nainlabak iti may sang estudyante, kat tinulungak iti panagadal na, gapo ta nagagetmet amang tultulong kanyak iti istorko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Amelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hanyamat dun. Kalat ba't lakit din na nagtudo? Ay, darasat nga iunig dagiti nakadisplay alakot dito'y roartistor ko. Saan ang mabalin ang mabasa dagito'y kanan ti aso ang nakasako? Miss, gumatangak man iti kape. Mabit lang tayo nagkupay dagiti lakok, tani, mabasadan. O sige, tulungan kan. Apay ngamin nga awan kadwam dito istor mo. Kabailak pay mat. Kan awan mat lang tinamnamag ang makatulong kanya. Ninanang ko, isumat tagtagtagi balay. Nukasta. Dudwa kayo iti inam ngagkabkabalay. Una, natayon ti amak. Kan awan mat kabsat ko. Anday ta. Naipaunag ta amin dagiti lakom ang nakadisplay. Agyaman naklaunay Ay, anya itayan jigat gatangam. Kape. Mabit lang ta mga laak. Oh, ato'y ti kape. Libre kun day ta, gaputa tinulungan na. Saanen? Kababain mat. Ato'y ti bayad ko. Saanen kunakmat? Makamu ka man langan. No saan mo nga awatan ti bayad ko. Kat umayak tumanan dito istor mo Naawan klase. Taumay ka man ng tulungan. Saanen? Awan itangdan ko kan ka. Ha? Di oray pagkapin naklangan. Sika talaga. Siya gayam ni Ruel. Sika. Anya tinagan mo? Amelia tinagan ko. Nakapimpintas ka, Amelia. Agpaiso? Mabit lang Gapo iti day ta nga imbagam. Ilibre ka iti tinapay. Tapno adda paris day ta kapem. Saanan? Sika talaga. O sige, mapanakon. Ket agyamanak dito'y kape, Agyamanak mat iti panang tulong mo kanya. Day, ay, ada ka magaya mo, anak ko. Wananang, nakaluto kayo ka din? Ay, nakaluto akon iti inapoy. Ang sa anak pa'y nagluto iti masida. Urayag ti isang put mo. Anya ka diti kayat mo asida enta, iso ti iluto. Agsida talangan iti red egg, nanang. Ay, sige. Adamot kamatis dita. Kahit, kumusta mo't nga iti panaglakom? Ay, nagtudo itay Wan nga rod, nanang. Imbaglakit din tada ng tulong kanyak amang ipaunag ka dagiti nakadisplay alako kay Jerwar. Ay, asino mo't daytaan ng tulong kan ka ngay. Amam. Saan, nanang? Umay gumatang, kat nakita ng agdardarasak amang yun nagkadagiti lakok.
Ay, mayat ko mga agpayso. No adda kaduam ija istormo nga abangam. Kabaulak paymot, nanang. Ay, makiasawa ka nga minen Tapno adda katulungam. Kitnay, bakit akon, anak ko? Ni nanang mat. Asino kumangay mo ti pakyasawaak? Ni Darwin. Ay, tsak payat ni Darwin, nanang. Ay, anya ti saan mo apanghayatan kan kuana. Kahit agpada kayo mo't anigosyantay. Basta, nanang. Saan kun nga ibaga ti makagapo no apay asan ko akayat? Gaputan no makitam ija tsendaat. Kat kanayon anak ka ipron iti nakarugrugay. Kaslakastan nanang. Wen takarnit baboy kat nga rod ti ilaklako da. Saan ta napagsaritaan ni Darwin, nanang? Domingo ita, nanang. Mapanta makimisa. Mangrikepak ita nga agsapay di store ko. Sige, anak ko. Taagpaling kita mutlaengen kalpasan ti nakimisa ta. Taawanen karga ti ref ta. Sige, nanang. Umuna kayo nga rudan nga agdigos ta sumarunoak. Ay, umunakan. Taagluto akpay iti itlog apagar mo sa ranta. Siya kung ti agluto, nanang. Umuna kayon nga agdigos. Imbag man, tadito iti umayan ni paggatangan, nana, Amelia. Wen barok. Tamo mi amayat dagiti lakom akarnay. Ikan na kami man iti 3 kilo a pork belly. Pilyam dyan napipintas, Uray saan mo may baga? Talaga aja napipintas ti itid ko ken ka, Amelia. Kasmat langit ti kinapintas mo. Mabalin ka di, Darwin? Saan mo asang kay baga napintasak? Tamo kunday ta. Ay, si kamot, anak ko. Agsuplada ka manan. Ayos lang, nana. Sanaya ko ni ti kastang style ni Amelia. Ala, darasam kit diti aglako. Mabit lang, tayo supot ko. Atoy, 3 kilo. Sinurukak na ito. Oh, ato'y matibayad ko. Sobramat day ta. Saan kun nga alaan ti sukli? Mabit lang. Urayan nyo ati sukliyo. Saanan? Tangay ko na sobra at 3 kilo daytoy. Hi, Amelia. Adamanan ni Ruel. Ay na talaga nagdalos akitaan ti panagbadbado na. Saan akas ka ni Darwin? Apay akit kita naklatan. Mailiw ka kanikanyak. Si Kamat, tila ibagbagam. Anya ti gatangam? Mabalin ka di agatangan ti pusom? Ken, numano ti balor na. Si Kamat, saan ko nga ilaklako ti pusok? Itid ko alibre. Nulakit di, tay ayatak tagtarigagay. Ket, no ibagak ngay, ngagtarigagayak iti pusom. Sika talaga, day talamang rabrabak ti ammo. Sana ka mang rabraba, Amelia. Nagayatak ka. Ruel, Kaya't nakadimat, Amelia. Juan Ruel, agayatak matkan ka. Kumusta kang ganyan? Oh, apay nga itaka lang agpakita. Siyempre, busy akmat. Anya mo ti pagbisbising Secret. Siguro. Ada boyfriend mo, anya? Natumpungam ganyan. Mapana ko ni Diyo pagadalan. Kasta ka di. Mabit lang, Oh, ato'y ti allowance mo. Thank you, Han. O sige, mapana kon. Agan-anad ka, Han. Asino day dyan? Boyfriend mo? Aguray ka man, Amelia. Nagubingan ka maten ngagbalin a sugar mommy. Ay, tila ibagbagamat. Tultulungan nak dito'y istor ko. Iso atultulungak mat. Rumbang laeng atulungan na ka ta boyfriend mo kat nga ron. Saan amasapul apabayadan na titulong na kan ka? Si Kamat,
Maawatam kumamat ti sitwasyon. Agad-adal pa'y laang ni Ruel. Ay, Amelia, aya. Diyaka mo ken ka. Ngam no siya. Tipilyak a boyfriend ko, kat jay iso timangtad iti kwarta kanyak. Saan kat asya timangtad kan kwa na? Para kan ka, Amelia. Anya na gito eh. Chocolates. Oh, saan nakadi apastrakan? Sige, sumrag ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Thank you. Para anya na gito eh chocolates. Sagot ko kan ka, ah. Saan ko nga awatan na gito eh? Taapay man. Kayat ko ama-amuam. Ngadan ka ayan ayat ko, Darwin. Iso nga isardeng mo ko man, ti agaram kanyak. Anya? Pasensya ka na, Darwin. Saan mo pa'y mat nga asawa? Saan ka di? Uray saan ko pa'y nga asawa, kayat ko nga isardeng mo ti mga aram kanyak. Sige nga ron. Aging nga awan pa'y asawam. Saan to sumardang to'y pusok nga agayat kan ka? Si kalat na ti ipit-pitik ti pusok, Amelia. Kat si dadaan na ka manguray kan ka. Sige. Agpakada akon. Kat awatan ko man kita chocolates. Talaga aparakan ka na kita. Hi, Han. Oh, nakasangpot ka gaya man. Wen, nagdiretso ak dito istor mo. Tapno tulungan ka. Ala, agtugaw kalat taditan. Tasya akong ti makamong aglako. Saan ka kadian na bannog, ije pagadalan niyo? Saan to ang mabannog? Gaputa adda ka nga inspirasyon ko. Uray na banugag, numalagip ko nga adda ka itibiyag ko. Kaslama po kaw amin na bannog ko. Bolero ka talaga. Ay, agpaiso ti ibagbaga kanya. Gumatangak man. Ha? Alang harod, aglako kan. Ni, adda gumatang. Anya tigagara yung manang Gina. Saan ko pa'y mata pa nagbabayad iti abang ko dito'y istoryong ababangak. Ada kayat ko nga ibagakan ka, Amelia. Anya day tamanang Gina? Dakala parikod da ito eh. Maala da ito ipapaabangak nga store iti road widening. So apan nagunak, rugyamon ti agsapol iti sabali nga umalisam. Anya? Unay matan? Sapay, adun ti customer ko iti da ito nagsadan ti store ko manang. Ay, awan maramidan tayo, ading ko. Unay matan ti kastoy. Han, mapana ko ni Jay pagadalan. Ruel, pasensya kan ngam awan pa'y maitad ko akwartakan ka. Papapanawon da kun ditoy. Gaputada mapasama ka no arudway dining. Anya? Kasanuak nga roditan? Dumawat ka pailaan ka dagiti dadakkel mo Nagmalas maten. Anya nga rod ti maramidak ngay. Sige nga rod, mapana ko ni Jay pagadalan. Pasensya ka la kuman ha. Manipod awan maititid ko ka ni Ruel. San matan nga umay dito istor. Di na pa'y sungsong batan titex kan awag ko. Gapo ka di tawanan maitid ko a kwarta. No kasta. Ti kwarta klaang tinapatagkan ko ana. Saan pa'y laang aday ti panunutak ita? Tikit di pa nagbirok ko iti maabangak a pwesto ti aramidag. Damag kong agbirbiro kay ti maabanga mapwesto, Amelia. Wan nga rod, amangan no adamom. No store, awan amok. Ngam, adabakan ti nga istol iti abay mi. Mabalin mo mati aglaw iti karne no kayat mo. Di, agbalin ako, nakakompetensyam. Sus, anya ko ma. Pagraranudan ti grasya ako nada. Ado mo ti aggatang?
Saan ka madanagan, ta isuro ka. Ijay matlangan pagang angkatak iti karne ti baboy ti pagangkatam iti ilakom. Sige man nga, Rod. Padasak mama. Anya, manipod saan mo nga ik-ikan iti kwarta? Saan matan nga pakpakita? Kasta nga, Rod. No kasta, tila ang kwartam ti ayatan na. Kasta nga, Rod, Edna. Nagpuskol matan ti rupa na. Nagpintas ka. Ngam aramidan na ka, sugar mommy. Saan ta na pagsaritaan da dya lalaki? Gumatang kakit din iti lakok a karne. O sige, ikanak nga rod iti may sakilo laang. Amelia, dito'y gaya man ti pwesto. Ruel? Apay asaan mo nga imbagbaga na imalis ka gaya man dito'y. Sikatisan nga reply ka dagiti text ko, Ruel. Doon bagam ko mga da pwestong dito'y, di mayak ko ma. Kaputasan mo replyan dagiti text ko. Iso asaan kun nga imbagbagakan ka. Ayun gayam. Iso ni Darwin. Iso itantikayan ayat ko. Darwin, iso ni Ruel. Text ko. Ngam ita, sikanti ay ayatak. Kasta gayam. Maragsakan na kamakam-umukan ka, Darwin. O sige, mapanak pa, Amelia. Panawan kayo, pay. Saan ka kadi agumatang, pare? Saanan. Intun maminsan tulangan. Saan naklang aruda na kayat? Aramatan nakpay matap nagselos ti ex mo. Saan ka nga aramatan na niya? Saan ko apagselselosan ti ex ko? Apay, saan mo akayat dyan na ibagak? Imbag kumamat ano agpayso? Agpayso day jay, Darwin. Iti binigat ang makadkadwa kang aglaklako ija palengke. Nakita no kasano ti kinasayat mo a tao. Kat di ta nagbabawiak. No apay asaan ko ang nakita adagos dagita kinasingpat mo. No kasta, agayat kan kanyak? Uwan, saan ka di akinunam nga da ka lang mat amang ururay kanyak? Uno, saan na ka din nga ayatan? Aging gaita, si kalat na ti ipit-pitik to'y pusok, Amelia. Agyamanak, gaputan na sursuro nakmatan nga ayatan. Saan ka amadanagan? Ayatan ka itinapuno. Saan kanto nga agbabawi ang makiayan ayat kanyak? Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Ruel ije pwestok, Mr. Lonely. Katita, naragsakak iti dan na ni Darwin. Iso tinakariknaak iti panagayat. Iso nga imanugot akoen, amakikalay sa kinkwana. Tuy pagayam mo, Amelia. Agyaman akpagam Amelia iti dayto apakasarita swerte ka, gaputa na amo madagos ti pudno nga ugali ni Ruel. God is good. Gaputa saan naka binaybayan, ana isagmak iti lalaki, asaan ama ikari ken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Amelia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pudnugam jay kunada, amasarakam ti ayat iti saan mo aninamnama at tiyempo. Kastoy man, ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Elsa,
Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay, umakarkan iti paglakwam, anak kao. Una nang, ado kami ngaminan nga aglaklako iti palingki. Awanan ti pagpwesto Ikat, pagakaram nga ay. Ado nga taaya ti gumatang ijay no bilang. Padasak ananang, sapay ko mataado ti aggatang ijay. Nay, agbusbusinan ni tatang mo. Itulod na kan. Una nang, ado ngamin dagiti ilakok kita. Iso ama sapaak, tapno makapag-display akpay. Sabi mo a waiting shed ti paglakwam? Ijay waiting shed, ijay junction, tatang. Adu nga rod ati mapaglakwam ijay. Kat no pagururayan dagiti adu a pasaheros ijay. Iso anak kisarita akin ni Kapitan. Tapno palubusan nak naglako ijay. Kan ko na namat nga awan kano tinaglaklako ijay, tatang. Kat no paradaan pa ijay dagiti tricycle. At dato dada ijay. Sapay ko mga rod tawan mang kompetensya kanyak ijay, tatang. Asidagtan. Kahit umay kanto manan alaan inton malam iso nga urayan nak. Sagmamanulit alakom at tinapay, ading. Dayta per piece. 15 pesos, manong. May saman nga raw, tamabisinak. Ano iti bayad ko? Oh, adto'y manong. Nagyaman na. Italang dagla ko dito'y Sapay ko maata ado ti gumatang manong, tapno makalako Napintas ka. Iso nga ado ti umay gumatang at driver. Anya? Wen, ading. Adun to ti agbalin asukim. Ay, nagtumalaki din tagpasada ita. May sapay la tinapasaheros ko kanya orasag. Uy nga rod, manong. Sapay na kapudpudot. Makapasadot ti agpasada no kastoy. Day, adan sa upay aglako dito ay. Ita, display mo dyan babae itila ko na. Diyay pa'y mismo unag ti waiting shed. Kaya ngayon nga tatila ko na. Ada nga ta permit day tangagla ko. Ay, nan, tayo nakasarita. Parang mangtad iti sampal. Adeng, aglako ka dito ay. Ay, uwan manong. Merienda dagiti laklako. Bayat Awan pa'y kati may naglalako iti merienda dito ay. Saan kayon mabisinan, manong? Kasla na imas dagiti lakom adeng. Una, adda tinapay. Adamot kan kanan no kayat yun. Mayat, dapay palamig. Ni, anya ngay deta nakasurat di talikod ti t-shirt mo, manong. Ay, daytoy. Di organisasyon mi dito'y No kasta. Driver ka iti tricycle, manong. Wen, dayjay man, di presidente may. Di natayag agwapo. Di nakadalikap-kap. Ay, payak man to, may nasampulan dagiti lakaw. Nada, ay lukaw. Nagtalikudan. Supladon samot deta presidente yung manong. Ay, kwa duming, tinagan ka. Si kakay adeng. Anya ti madaydayaw anagan mo. Elsa tinagan ko, manong. Ay, makatuturo ka nga gururay ti pasaheros. Dapat nga ron mabalin ti mapan maturog iti waiting shed. Tayo no ko parmutan day taglaklako. Ay, ilsa ka nung tinagan na. Ada nga ta permit na ngaglako. Ay, dyan na tamagan. Inkadamagan Sakbay ko mga imay naglako. Nagpakada pa'y mutakada tayo nga toda. Hanggang naiimas na gitila ko na merienda. Nasamit di palamig alako na sika. Saan apiki a Diyos? Awanan ti pagiddak. Saan na mabalin da ito Inak mang kasarita da Jay. Mala. Ading. Ay, anya ti katang manong. Ada ka di permit mo nga may aglako dito Una akong kat asuplado day ti presidente.
Ni, binanikusan nakit din. Oy, ading. Adda permit ko, kaya't mo makita. Oh, dito oh. Di ka gungat Damdamagak lang no da permit mo. Iso nga rod, ipakpakita kundi ta permit adamdamagam. Oh, basaam anay bag. No kasta suplada ka. Sana mabalin nga umay kaglako ditoy. Siyak ita ti suplada. Kat no naglawag asi ka ti suplado. Unamlan asino ka nga umay agdamag-damag iti permit. Adda permit ko, iso nga aglako ak ditoy, aginggat kay kayat ko. Lakay, napaibos ka din ni Elsa Gilako na. Katwain, awan tupay nagbatay. Uray palamig, naibos. Apay nga rod anak kami suot asimbang paut. Damag makan kwa na no apay. Elsa, anak, apay. Ada ka din nangapakan ka, ijay naglakwam. Iso nga imakarak iti paglakman. Takayat ko aliklikan dagiti nalaing nga umapa ijay palengke. Ngam nakarkaron samot ijay nagakarak nanang. Apay, asino ayatin nangapakan ka ijay? Ijay presidente da nakadisdis kumpiado. Agasin nyo ngay, damagan na adagos ti permit ko nga glakong. Kat adal samot permit mo. Imbag ata na nga laak. Dandanik insipat ijay rupa na. Ay na, saan ka kadi makiap-apa, anak? Kasano magamin tatang, makapaibos iti pasensya day ja lalaki. Si taan naktumanen inton bigat kamakita na. Imbis makiapa ka, gayam mamkit di ida. Kasano ko mamot agayamon na idangay, alaman. Naimbag bigat mo, Elsa. Ay, kastamot kan ka manong. Naanos ka talaga nga aglako niya. Nasapa ka pa'y. Wala manong tapno maipaibos ko dagito'y lako. Ay nasaya ta nasapa ka. Tanay, jak na bigat. Eksakto dagito'y lako, manong. Si kapayin ati buena mano. Ay, swerte ak magkangagbuy na manaw. Ay, manong. Apay ang nagsuplado di presidente yun. Saan asuplado day jay? Kat no nagsinungbat kami idikalman. Ay, inestorya na nga rog kanyak. Iso day jay, ay binagbaga ak maadagosan. Damo permit mo nga aglakaw. Ay, wang kayam. Baropay ni Babe. Babi tinagan na? Nagsuplado. Dito nga min mismo apaglaklakwam ti pag-inanaan na nukas dyan nga gurore kami iti pasahiraws. Kasta ka di? Uwan, dita mismo pagtaktak diram. Dita igid na. Naglawa da ito yung waiting shed. No kayat na ti agin na mabalin madlat na. Kawamay! Oh, anya nga Hinapan nakakadima na yung ibagbagam a presidente da. Jakmet nakita itangal daw tatang. Saan nagpasada. Mabain siguro Naskan laang amabain itikas di nga ugali na Kunamlan asino. Nuadala ko kasaritak. Bayan nyo ka din tatang. Saan nakmat siguron asitaan? Malangaraw ingkaglugan ng dita tricycle. Tasya kung timangilugan kadagiti iyawid mo alamisaan. Pay nga di ka man nagpasada di kalman babay. Ada na panak manong. Damdamagan na kanilsa. Jaglaklako ija waiting shed. Wan, nagpintas gayam. Anya napintas, kato nakaungungat. Black beauty si ka. Ang numingmingam ka pumimpintas. Kasta ati beauty. Adagam kasta klase ti kinapintas. Padasam ka di nga asid ganta mingmingam. Ay, naidumdum ati beauty na kunak tumay. Wano mapangkaking gagatang. Kahit no nagsuplada. Saan? Nasingpot tupay. Padasam nga asid gan. Sa bagay, may tatiming tawan ti customer na. Mingkan. Sige. Hello? Hi.
Gumata ka man iti lakom, hanggang sakbay na. Akid daw pa iti dispensar ken ka. Sorry idi namin sangal daw. Awan day jayan. Oh, anya ti kayat mo. Kaya't mo asawan. Saan na nasakit tinakam mo kanyak? Apay ko mga sakit tinakam ko kan ka. Sagam ni Bobby. Siyakmat ni Elsa. Agyaman na ka. Tanyawat mo day tadakulap mo. Tapno agin na lamano ta. Ayun gayam. Mabalin latang nga umay kaagin na dito'y no kayat mo. Naamwak a dito'y gayam ti pagin inanaam. Ha? Ipalubos mo? Katuan apay kit din asaan. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya nga kondisyon na ita? Narigat samot. Basta gumatang ka itilako. Day talaga ayam. Igata nga kami nakabalay ko. Tapno maibos dagiti lakom. Elsa, apay, saan ka nabannog ang naglakaw? Tas si kamot kan ti aglutluto. Sa anak anabanog nanang. Bay andak laang agluto. Saan na kan nga inapad ya ibagbagam a presidente ti Toda? Saanan nanang. Kinapudno na, agayim kami. Ay, ikot na saya at no kasta. Di mawat pa'y iti dispensar kanyak. Ay, no kasta. Ay, kat, nasayaat nga ro ti kinatao na. Una, babigayam tinagan na. Nasaya, taawanan mga papakan ka. Una nang, mayat di makarak. Malaksid nga ado ti customer ko. Nagayim ko pa yan dagiti tricycle driver. Naglaing kamat gayam ngagpakatawa, Bobby. Mamati ka na saan nakasuplado? Kat gaputan na anos kan kanyak. Palubusan kan nga agin na dito'y abay ko. Mabalin ka latang nga umay agtugaw. Uno agid na aginggat kay kayat mo. Agin innangaw ta dito eh. Ang mga no, dantulatan ti kilata mang danog kanya ka boyfriend mo. Wino asawam. Awan boyfriend ko. Ha? Kaya't mo asawan, single ka pa eh? Katuan. Ay, kunak man no, dan asawam. Permi mo ti panagnegosyo. Sigod aninanang ko taglakla ko. Ang adda sakit na. Iso asaanan ang mabalin nga aglako. Iso asyak langan taglako. Kastagayam. Mabalin ka di maamuan? No sa dino, ti balayo? Naskan nga gawid tan adagaw sa Elsa, tanay. Agsakit manan ni nanang mo. Iso matlagayam nga awan gaganay gayan na itay agsapa. Madi manan tirik nana. Kaasimat ni nanang. Pampanunutak nga raud, nga ipan ije hospital, no saan lata sumaya at ikasasaad na. Wan atatang, uray sa anak pa'y laang nga aglako inton bigat. Hospital sa magdaytoy ayang kaon. Wan nanang, in-confine da kayo. Ay, kaya ti ma-confine. Anya nga rod, kat day tamot ti rekomendasyon ti doktor. Kasanoon dagiti masetas ko. Dagiti tarakan, anaskan, napakanan. Saan nyo ka di apanunutan dagita nanang? Tinapatag kat umimbag kayo. Ay, kasano ka makalakaw, no may nakmabambantayan. Sa anak pa'y laang nga aglako Sayang mo't no saan ka makapaglakaw. Manungay nga tangal daw, asaan ka makapaglakaw. Naimbag abigatyo, tata. Anya ti masapol maubaraw. Sak ni Bobby. Bakit kita na kadya paradaan, tata? Si kajay presidente da. Un tata. Umay ko kumasarong karan ni Elsa. Ay kayo tumunag ka. Ala, agtugaw ka. Tayabak ni Elsa. Nagyamanak. Elsa, adda bisitam. Umayan tata. Kumusta kan? Manungal daw ngamin saan ka anapan naglako? Pampanunutin ka ngamin. Unak, amangan nagsakit ka, iso nga imayak bimisita. Pampanunutan na? Ala,
Ibati kayo pa'y dito eh. Tainak asikasun ni nanang mo, Elsa. Uwan tatang. Um, Ninanang ko tagsakit. Na-confine. Iso asyak tinagbantay kan kwa na. Kasta ka di. Nagdanagak. Jak nakaturturog amang pampanunot kan ka. Kahit, kumusta ni nanang mo? Mayat ka din ti kasasad na? At dati kahit asawan da ito ngay. Dua kay mga gidis-discipline itilako ni Elsa. Kuang amin, manaw. Apay nga ito doon nakakasta. Saan mutan ani tatang mo ti mangitultulod kan ka Elsa? Ni mutan babay. Ay, sabalin sa na ito yan ah. Manong. Yam amok man laangan kan kada ito'y nobyak. Ah, Iso ni Elsa. Ken siyak mo tinobyo na. ay kunakon kay. Anda relasyon niyaw. Kaano ngay nga ron tilong tibal? Ay, agurnong kami pa'y amano. Ay ka di daktulip-lipatan ah. Alain dakto mo aninong into nagkasar kayaw. Siyempre mat Si Kapay ma, iti malipatan me. Naapaw agbagay kaya talaga. Hindi pa'y laan nadlaw ko na ita. Talagang agbagay kayaw. Naragsak ti ayan ayat mi kini Bobby Mystery Lonely. Kat plan-planwen min ti panagkasarmi ita atawen. To'y pagayam mo, Elsa. Pagayam Elsa, pudno launay at ti ayat kat dumteng iti naikari at tiyempo. Kat ala, kablawang kayo kini Bobby.